Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari. Jelas tak Tengah dengar hari, suara? Doktor. Jelas tak dengar suara saya? Jelas, Doktor. Jelas, okay, good. Okay. Right, saya sedang paparkan kehadiran, QR code kehadiran. Sila isi. Dah semua? Ada 32. Patutnya ada 45. Kelas kita berapa orang yang hadir ni? 39. 38 lah. Okey. So kita teruskan kelas kita pada hari ini. Where were we in the previous class? The gross redemption due. Gross Retention due. redemption yield. Okay. Gross redemption yield. So we were talking about this. Again. Okay. Nampak skrin saya ni? This was the last thing we learned in the previous class. Gross redemption yield. Okay. Today, dia sepatutnya ada midterm minggu ni tapi due to certain reason kita tangguh ke minggu depan lah. So untuk kelas hari ni, saya nak dengar you discuss sikit lah on chapter 2 ni. On your understanding of chapter 2. Chapter 2 is application of chapter 1. So we have learned a lot in chapter 1. So you know many things in chapter 1 and then we apply the knowledge that you learn in chapter 1 in chapter 2. Okay, I would like to ask Adlina Humaira, ada tak? Adlina Humaira? Ada tak? I would like to know, I would like you to explain the relation. Ada tak Adlina Humaira? Ataupun tak apalah, saya tanya soalan dulu kemudian saya panggil nama ya. Saya saja je nak sembang-sembang dengan you all. Okay, you know bond. Okay, so we have learned about bond. Okay, so we are focusing on fixed interest bond. Okay, you know fixed interest bonds meaning that the bond give you a fixed coupon. Okay, interest in bond, we call it as coupon. Okay, so fixed interest bonds means that you get
If you invest in bond, then you will get a fixed amount of coupon per period. Okay. So I would like to know, or I would like to hear from you, what is the relation? What is the relation uh, um, between what you have learned in chapter 1 with the structure of payment of coupon of the bond? What is the relation, or what concept do you apply from chapter 1 into this coupon payment structure? Tadi saya nak Adlina, Humaira, ada tak? Doktor tadi dia ada cakap tapi doktor tak dengar. Ya? Tadi Humaira ada cakap tapi doktor tak dengar dia cakap. Oh ya ke? Saya tak dengar. Alah. Ada lagi tak? Kenapa saya tak dengar? You all dengar ke? Saya rasa saya pasang speaker kuat dah tu. Okey, kita sembang-sembang je. Janganlah takut, ni bukan ujian. Kita sembang-sembang je so that you get the concept. Jadi as we go untuk the next application pun you dah clear dengan second application already. With the first application which is on bond. Okay, Adlina ada tak tadi? Saya nak dengar suara banyak sikit. Macam-macam ramai sikit lah kan. Fatihah Huda ada? Ada doktor. Ada? Jawab. Tak jawab? Okay. Apa kaitan? Apa yang kan tak bawa pula dia. Kan. Apa dia? Apa application daripada structure bagi bond ni? Ni kat sini kan you dah dapat lihat, saya tunjuk balik semula. Okay. So you invest in bond and then we have the structure of coupon payment for bond. Okay, we have the payment structure of the coupon. Okay, so what is the relation or what application, what concept is applied in this structure? Well, tidak doktor. Time. Apa dia? Apa-apa je lah, you jawab je lah apa-apa yang you faham. Is it annuity? It's annuity. Okay, what makes an annuity? What makes an annuity? Jawablah panjang sikit. Pendek sangat jawapan. Kita kan sembang-sembang. A series of payment in a certain period, which the interest rate is fixed at each period, and it is an ordinary annuity because it is given in the end, right? If not mistaken. Okay. Ada sesiapa nak komen yang Munfir cakap? Dia rasa dia takut mistaken. Macam mana benda ni ada kat sini? Pemadam. Saya tak pernah guna annotate ni. Conteng je lah kat sini ke?
Okey. Apa tadi? Munfir jawab. So dia berkenaan, siapa tadi sebelum tu pun jawab juga tentang ada yang sebut annuity tadi. Okey, Munfir sebut panjang sikit lagi. Annuity dan ordinary annuity saya dengar sebab dibayar di end of period. Apa yang annuity? If you are to explain what is bond or how is the structure of payment of bond, for you to relate it with the theory of interest. Interest rate theory, theory of interest rate. Yang lain cuba. Kan nak suruh tulis dekat chat. You all ni segan nak bercakap Panjang pula tulis dekat chat ni. Okay. Patutnya kita nak sembang-sembang ni sekejap je, lepas tu nak sambung kuliah. Lambat pula tak berbunyi suara. Because the bond for the shortest one is less than 1 year, right? And the longest one is between 10 to 30 according to the domestic bond. Because as we see in the US bond is they have the longest one is 10 to 30 years, right? So the period is we can apply the theory from the annuity, because annuity is a series of payment in a certain period, right? So the structure is almost same. So we're using the annuity theory to apply into our bond to pay the coupon to the buyer when it comes to a certain when it comes to the payment date. Okay, bond has a certain period, so it has period until usually it goes up to 30 years. Okay, so then you can then the structure of payment of the coupon, it is payable until maturity of the bond. Okay, jadi you dapat lihat bila ada such payment, coupon payment, it makes the coupon payment payable every fixed period of time, fixed interval time for certain period, then it makes an annuity. Okay, so when it makes an annuity, if we consider that the interest rate is the same for each period, then we may use the annuity concept, the present value concept, so that you may calculate or you may compute the value of the bond, so that you know whether the bond is worth for you to purchase. Okay, whether it is a good investment or not. Tak ada jawapan yang salah as long as you understand. So saya cuma nak you boleh terangkan dengan perkataan sahaja. Apa-apalah yang you faham tentang bond ni. Jadi you should, first of all, I would like you to explain a bit. Okay, so bond has certain maturity date. Okay, so ada tempoh dia. Lepas tu setiap period until maturity akan diberi kupon. Okay, kupon itu adalah satu bentuk kadar faedah untuk bond. Sebab bond ini adalah satu aset apa? Sejenis apa? Apa kita panggil instrumen apa? Bond adalah instrumen apa? Bond is a debt instrument. Okay, instrumen hutang. Jadi siapa yang keluarkan bond tu, dia sebenarnya nak berhutang kepada kita investor. Jadi kita invest, maksudnya kita beri hutang kepada investor, kepada issuer of the bond. Okay, jadi kita akan dapat kupon tersebut sebagai satu bentuk faedah yang diterima hasil daripada pelaburan kita, iaitu memberi hutang kepada
issuer of the bond. Okay, kita akan dapat balik kita punya par value at maturity date. Okay, certain amount of par value or nominal value at maturity date yang ditetapkan dalam kontrak lah. So berapa lama kita punya bond. Lepas tu in between tu kita dapat kupon, iaitu faedah untuk kita. Nabil tanya, when interest rate increase, the bond price falls. Interest rate increase, bond price. Interest rate increase, bond price fall. Sekejap kalau tu. Dia discount kalau factor annuity factor. Interest naik, bond fall. Annuity factor macam mana dia punya formula? Likely daripada formulation ni memang likely bila interest rate increase dan the bond price akan turun. Okay? Sebab dia makin tinggi jadi yang ni akan besar. Yang ni besar, sorry. Interest rate tinggi, besar. Besar bagi kecil. Kalau dia lagi besar, 1 tambah I lagi besar, dia kuasa dia lagi besar. Jadi dia punya bawah dia besar. Jadi apa jadi? Siapa nak respon kepada soalan Nabil? Fikir-fikir juga Okey, cuba fikirkan nanti kita bincang balik yang tu. Okey. Dah sampai 12.30 dah lagi. Ada sesiapa lagi nak terangkan? Doctor, for the question that Doctor asked just now, is it means that the interest rate increase or interest rate and the period increase? Is the option 1 or the option 2? Soalan yang saya tanya tadi, ni saya tanya balik soalan Nabil yang tadi. Nabil tanya dekat chat, dia kata interest rate increase, the bond price falls. Okay, so kalau you lihat pada formulation, macam mana kita value bond, you dah tahu kan macam mana formula untuk bond? Macam mana untuk tentukan value bagi bond? Kita kena gunakan formula yang ni tadi. This is a formula. Macam mana kita dapat formula ni? Daripada timeline tadi. Daripada timeline, you dah tunjukkan bahawa you discountkan, this part adalah discounted ataupun present value bagi coupon payment, and this one is present value of the redemption amount ataupun dia punya nominal value you discountkan ke masa kosong. Okay. Jadi kalau interest rate meningkat, so I increase. Okay, I increase. So cuba kembangkan balik formula ni. Cuba kembangkan balik P sama dengan D per 2. A sub 2NI. A sub 2NI ni apa? Dia punya formula dia. Dalam tu ada I kan? Okay, and you have plus 100 over 1 plus I to the power of 2N. So when I increase, when this I increase, apa jadi pada P? We need a cheaper price to buy the bond. We need again? We need a cheaper price. We can use a small amount of money to purchase the bond
since the interest rate given to us is very high, right? So when we calculate back, is it worth to us to purchase? It is more cheaper. It's more cheaper if the interest rate increase. Yeah, that's my guessing. Yang lain macam mana? Okay. Tak seronok apa tu sembang-sembang kalau you all tak ada depan mata. Tak nampak you all bercakap kan. Siapa muka masing-masing ni. Okay, kita move lah kepada yang hari tu kita dah pergi pada example ni. Gross redemption yield. Basically dia menggunakan formula yang sama saja. Gross redemption yield hari tu apa dia? We discussed until the example. It is yield is like interest is about percentage or dalam percentage lah yield tu. So we say gross redemption yield like annual rate of return to redemption for investor who pays no tax. Okay, so bila kita kata gross, you have to remember gross maksudnya kasar tak ada tax. Okay, kalau net ada tax. Okay, dua yang you kena ingat, gross ataupun net. Net mesti ada tax. Okay, so untuk kira gross redemption yield, you perlu cari 2I. Itu je idea dia. Gross redemption yield ialah you cari 2I. 2I. Find 2I. Okay, sebab apa dia 2I? Sebab apa 2I? Kenapa tak I je? Sebab dia adalah the interest rate is calculated two period in 1 year. That means half year it will given a certain interest rate. Ya betul, sebab interest rate I yang kita pertimbangkan dalam kita punya calculation bond ni adalah I per period. Remember untuk bond yang kita bincangkan dalam kelas ni adalah payable, kuponnya payable 2 times a year. Okay, 2 times a year. Jadi I tu adalah untuk setengah tahun. I setengah tahun. Jadi bila kita nak cari gross redemption yield, this yield is about the rate of a year. Annual rate. Okay, jadi kena jadi 2I. Okay, bukan I tau. Okay, so untuk itu kita akan gunakan formula asas yang you should have in mind already. Equation 4 ni, you plug in sahaja semua apa yang ada dan kemudian you dapatkan 2I. So itu adalah gross redemption yield. Okay, so contoh ni dia tunjukkan macam mana you nak cari current market price. So current market price adalah P. So knowing others, you dapatlah apa itu P. Dalam kita punya kursus ni, dia banyak juga algebra. Okay, so kalau you, dia bukan simply macam soalan tadi tu, dia tanya gross redemption yield kan. Tapi bila dalam soalan-soalan, you mungkin dia berikan ada calculation yang melibatkan algebra. Maksudnya you kena compute macam tu. Bukanlah simply you akan dapat satu value. Bukan semestinya nombor sahaja. Ada algebra yang you kena play around. Okay, so knowledge in algebra is very important. You punya kebolehan untuk buat algebra dengan baik. Penting juga. Dalam kepala saya ni tengah dengan soalan-soalan final exam macam ni.
Sebab kita tengah finalize you punya soalan final. Okay, okay, so for gross redemption yield, it is not usually possible to find a solution to equation 4 analytically. So successive approximation method must be employed. Okay, so caranya macam mana? Ditunjukkan step by step dekat sini. So you boleh try step by step ni and finally you akan dapat 2i given by equation 5. Okay, try Tentu cari 2i. Lepas tu you kena tunjukkan lah 2i tu sama dengan apa. Ni algebra je ni. Okay, so selain daripada ini, this one may be solved using numerical approximation technique. Equation 5 ni. Alright. Okay, tadi saya kata gross redemption yield kan. So sekarang bila kita kata net redemption yield. Net redemption yield, apa yang terlintas di kepala you bila saya sebut net redemption yield? It must involve tax. Okay? So bila apa-apa income yang you dapat, you tolak dengan tax dan dia menjadi you punya pendapatan bersih. Otherwise, it is gross. Okay, so similar to gross redemption yield, but take taxation into account. So the formula change a bit. Looking at this one, kenapa formula dia macam ni? Give comment. 1 tolak T darab D bahagi 2. A sub to N. I lah. Sub to N I. Tambah 100 per 1 tambah I kuasa 2N. Because the tax is have to deduct from it, so that's why we have to have 1 minus t in the formula. Sebab apa tadi tax tu? The tax is we have to exclude it so that we can know the net relation, means the net profit, not the net profit is. Why is it 1 minus T multiply with this one, not with both? You see? Can you see? Dia darab dengan yang ni kan? Bila 1 tolak T darab dengan D per 2 A sub to NI. Why not on this one? Kan? Kenapa ya? P 1 tolak T. Kalau you kembangkan, dia jadi apa ni? Dia akan jadi P sama dengan D per 2 A sub to NI plus minus T D per 2 plus saya letak kat atas kan negatif 2N. Kenapa dia jadi macam tu ya?
Kenapa dia tak tolak yang second term ni? Because the behind one is the interest rate given, but then for the front part, because we have the D, right? The D is the coupon rate for the bond. So the coupon rate have included the tax. So to calculate the net redemption yield, I guess we have to do it like this. I guessing on Sebab it. kupon. Okey, yang lain. Kenapa? Yang ini, okay, D tu kupon lah. D is kupon. Correct. So 100 is par value. 100 is par value, D is kupon. Kenapa sekarang ni, if you can see, this is as if this one and this one adalah original lah kan? P yang asal. Okay, yang ini adalah apa tadi? Ini adalah yang asal tadi, price macam ni kan? Okay, so sekarang ni dia ada tolak dengan ni. Value yang tadi asal tolak dengan T, D per 2, A sub 2 and I. Kenapa ya? Cuba baca the whole slide. Kenapa kita tolak tax terhadap D per 2? Kenapa tak tolak tax terhadap 100 ni? Sebab setiap kali the payment date dia akan calculated the tax, so we have to times the total period that have given to us. Setiap kali kita dapat? Mesti ada tertakluk itu tax kan. So let's say the payment date is total given in 3 years, so we have to calculate the tax in 3 years. Okay, kalau saya Because the highlight 100 is the last period that given, right? The 100 times the 1 plus I from previous when we see the timeline before, that is the last one, right? So that means that one we doesn't count to it because it's in the on time, right? So for the previously we have to take account the tax. Oh, okay, saya faham. Maksud you disebabkan within the due to the timeline ataupun structure of payment, 100 tu ataupun par value adalah at the end of period. So kita tak pertimbangkan dia dikenakan sebarang tax Okay, how if I highlight this one? P is the investor's rate of tax on income. Is the 100 your income? I think no. It is not. Because you invest tadi kan, you bagi hutang. It's your money. It's your money. But the interest rate or the coupon D per 2 is your income. So the tax is charged on your income. That's why you hanya kena tax pada you punya coupon sahaja. Boleh? Boleh. Boleh kan? Okay. So macam tu. Okay, so knowing that now net redemption yield, you must consider tax. So then again, redemption yield, you cari dia punya 2i juga. Okay, you cari dia punya 2i. Net redemption yield, you akan cari 2i. Again, macam tadi je. So 2i juga. You cari 2i tapi sekarang ni dia punya formula dah jadi lain. Instead of P yang asal tadi yang warna kuning ni sahaja,
Sekarang ni you dah ada satu term lagi. T dekat dalam ni. Jadi dia akan mengubah you punya nilai to I. Okay, sebab sekarang bila kita bayar tax, maksudnya you punya you punya income dah kurang lah kan? Sebab you dah kena bayar tax. Kalau gross tadi, banyak you dapat. Tapi bila you dah bayar tax dah kurang. Jadi you punya yield tu akan berkurang. Bila net. So Doctor, so when we want to buy bond, is it we calculate the net redemption yield or we calculate the gross redemption yield to see whether it is worth to us to purchase the bond? It depends if the bond, if you have to pay tax on the bond, then you use this one. Okay, so you calculate this redemption yield by means of this formula. There are times that, for instance, government bond, dia kata because government would like to get some money from us, so government says that okay, so those who purchase or who take this bond, it is exempted. It is tax exempted. So then you don't use this formula. Your redemption yield would be calculated by using the previous formula. This one. Boleh? More or less, so we have to see whether the announcement say it have included have charged any tax or not. If let's say have, then we use the net. If no, then we use the gross. Yeah, exactly. Okay, thank you, Doctor. All right. So now next we go to the next term for bond. We have this holding period return. Okay. So this is another term you should know. Previously, what we have talked, what we have talked about bond, we actually assume that bonds are held to redemption. Okay, kita assume kita beli bond tu, kita pegang sampai redemption. Sampai kita dapat balik kita punya par value. Okay, however, investors do not normally hold bonds to redemption. Okay, selalunya dia tak pegang sampai redemption, dia boleh jual pada secondary market. Okay, dia jual pada secondary market dan orang lain lah yang akan pegang pula sampai redemption. Okay, so these investors are concerned with the return over the period held. Okay, return over the period held. And also possible change in price of bond caused by change in general level of yield. Okay, so we call that as volatility. Okay, so holding period return is simply the internal rate of return over the period that the stock is held by investor. Okay, so let's see an example. So internal rate of return, you macam pernah dengar kan? Kita belajar dalam chapter 1 pun ada internal rate of return. Masa bila kita belajar tentang internal rate of return ni? Kalau you boleh ingat. Kalau boleh ingat. Kita belajar tentang net present value. Okay, project assessment ataupun project valuation. Masa tu kita belajar tentang net present value. Okay, dalam net present value, bila you ada semua values you masukkan, you cari I. Okay, I itu ialah internal rate of return. Okay. So let's see an example here. So we have investor who pays no tax. Okay, first kali no tax. Purchase US Treasury bond. US Treasury bond. Jadi bila US Treasury bond, kita tahu dia punya kupon pun adalah payable 2 times payable 2 times a year with coupon rate 12.5%. Coupon rate 12.5%.
at a price of 114.25. Okay. So harga, kat sini kita dapat maklumat harga bagi bond 114.25. Coupon rate 12.5%. Okay, bila tak dinyatakan, so kita kata dia punya par value dia adalah par value dia adalah 100 lah. Saya katakan sebelum ni dalam buku ni, mungkin buku lain-lain, tapi buku ni kalau dia tak sebut tu par value-nya adalah 100. Jadi bila coupon rate dia adalah 12.5%, jadi 12.5% daripada 100 adalah 12.5 lah, 12.50 lah. Okay, so dapatlah 12.50 kat sini. Okay, jangan lupa dia mesti bahagi dengan 2. This is D per 2. D per 2. Okay. At price of 114.25. So this is dia punya price. Accrued interest on the settlement date was 0. Okay. Accrued interest tak ada sebab dia pada settlement date. Dia betul-betul pada settlement date, jadi tak ada accrued interest. Remember, hopefully you boleh bayang macam mana accrued interest tu yang kita dah bincangkan dalam bentuk graf semua. Okay, after holding the bond for exactly 3 years, investors sold at 126.75 cent. Okay, maksudnya orang ni, investor ni, dia beli dengan harga 114, 25 sen. Lepas tu dia pegang 3 tahun. Lepas tu dia jual. Dengan harga 126.75. Ignoring expenses show that the holding period return was 7% per half year. Okay, so 126.75 menjadi bila dia bayar, kita buat timeline sikit kat sini. Pada masa kosong, dia beli 114.25 sen. Lepas tu dia dapat kupon. Berapa tahun dia buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Okay, so dekat sini dia dapat RM12.50. RM12.50, 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 RM12.50. Yang last one adalah RM12.50 dan dia jual terus dia punya bond pada masa tu dengan harga 126.75 sen. Saya tak masukkan. 126.75 sen. Okay. Looking at the structure, nampak similar je kan dengan yang initial yang kita buat. Structure bagi payment untuk bond, you akan discountkan semua kupon ni. Discountkan semua kupon ni ke masa kosong. Dan finally, kalau you pegang sampai redemption, sampai maturity date, you akan yang last value ni adalah 100 bahagi dengan 1 tambah I kan. Yang ni. Nampak ke tak nampak? Selalunya yang ini. Value ni yang ni. So sepatutnya, bukan sepatutnya lah, yang sebelum ni dia akan jadi 100 kat sini. Okay, tapi sekarang selepas 3 tahun you terus jual dengan harga 126.75. Okay, so you discountkan je balik ke masa kosong. You tahu ada you tahu dia adalah ada 6 period kat sini sebab 3 tahun. Okay, so dekat sini annuity factor 12.50% ni adalah dalam bentuk 12.50% per 2. Tak baik. 12.50% per 2 sebab setiap 12.50% tu kupon setahun tau. Boleh kelas? Boleh kan? Boleh. Boleh 12.50% setahun.
Bahagi 2. Jadi yang ini you discountkan saja ke masa kosong. So bila you discountkan, dia adalah satu bentuk annuity. You gunakan annuity factor. Dengan N ni adalah 6. J. Lepas tu yang last sekali adalah 126.75. You discountkan terus ke masa kosong. 1 tambah J kuasa 6. Okay, so J is the holding period return. So we substitute dalam kes ni, contoh ni dia tak suruh pun you, dia tak suruh you carilah, dia suruh you tunjukkan sahaja. So dalam example ni dia nak melihat sama ada you faham tak structure payment ni macam mana bentuk dia. So kalau you boleh draw macam ni dan you boleh tanda kat mana tempat-tempat dia, you boleh come out dengan formula ni, then you masukkan, you plug in sahaja J tu, you dapat 114.25 sen. So sebelah sini 114.25 sen, so dia memenuhi nilai harga bond yang dibeli oleh investor tadi. Okay, so 7% ni adalah per half year. C kita tadi ni kan per half year. Sebab ini kan half year, half year, half year, half year kan. So dalam kes ini, J ini adalah per half year. Kalau kita nak cari holding period per annum, kita nilainya ialah 14%. Okey, boleh? Boleh kelas? So far okay. Okey. So, saya rasa konsep dia simple saja. Untuk yang bond ni, kita akan jumpa yang lebih complicated untuk real estate nanti. Untuk dividen, kita akan jumpa keadaan yang melibatkan growth dan juga perpetuity. Okay, so konsep-konsep yang you kena learn by heart, kemudian you boleh apply. Okay, so volatility is another measure of its price sensitivity to changes in gross redemption yield. Okay, gross redemption yield ingat tadi? Mungkin tak simpan lagi dalam kepala. Gross redemption yield tu patutnya apa dia? Apa yang, kalau nak cari gross redemption yield, you cari apa? Cari the present value. Gross redemption yield tu you cari 2I. Redemption yield. Net redemption yield pun you cari 2I juga. Tapi you punya formula asas nak mencari 2I tu, formulanya berbeza. Ada teks dalam tu. Remember? Okay. Jadi volatility may be expressed mathematically as equation 7. Kita ada example kat sini, tapi masa kita tak cukup banyak. Mungkin kita bincang dalam kelas yang seterusnya lah. You boleh tengok, go through dulu untuk volatility ni. Macam mana dapat table ni. Nanti saya tanya dalam kelas seterusnya. Okay, so duration juga pula adalah satu measure juga. Mean term of present value of payment received. Boleh tengok juga ni. Kalau you lihat duration ni, apa yang berbezanya? Ini D per 2V. Look at dV square ataupun dV per 2 ni. Sebenarnya dia adalah D per 2 tau. You nampak, kalau you rasa you confused dengan penulisan buku ni, tulis balik dalam nota you. So you akan nampak dia D per 2V. Okay, yang ini akan jadi D per 2 V square. Okay, otherwise you rasa macam apa yang bahagi dengan 2 ni kan? Sebenarnya D per 2 V 2N. Okay, so yang saya bulatkan oren-oren ni,
Ini semua adalah dalam you punya timeline tadi. Ni. Ini nilai ini adalah P. Yang you simplify tadi sebagai D per 2 A 2NI. Tambah dengan 100 V2N. Ataupun 100 daripada mana? 100 1 tambah I kuasa 2N. So yang ini sebenarnya P. Okey, yang atas ni setiap satu ni. Ni yang ni kat sini, yang ni kat sini, ni kat sini dan ni kat sini. Tapi dia cuma tambah darabkan dengan 1 2 dot 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 2N 2N. Ni 2N sebab ini pada masa 2N lah, yang ni pun pada masa 2N. Okay, so ini duration, satu measure. Duration ni kita akan detail out dalam kelas yang seterusnya. So duration ni kita boleh tunjuk dalam half years ataupun dalam year. Kalau dalam year, benda yang sama saja dengan yang atas. Jangan rasa macam confused. Yang ini adalah 1 per P. 1 per P ini 1 per P ni sebenarnya P yang ni ini adalah P kan. Jadi yang atas ni darab dengan 1 per P. Sebenarnya yang atas ni ialah bahagian atas dia darab dengan 1 per P. Sebab ni kan P. Lepas tu kita kena darab dengan setengah. Kita darab dengan setengah dan duration ini menjadi untuk tahun. Kalau initial tadi, ini adalah duration for half year. Sama je yang ini yang saya buat curly bracket ni adalah bahagian atas. Sama yang atas ni. Tapi bila kita buat year, kita bahagi dengan 2. Boleh tak yang tu? Nampak ke tak nampak? Boleh. Boleh kan? Nampak nampak macam banyak tapi you tulis balik, you nampak sebenarnya tak susah pun. Okay, so ada hubungan antara duration dengan volatility pun kita akan bincangkan. So you tengok dulu, baca balik, nanti kita akan bincang dalam kelas seterusnya. Tapi saya nak you lah yang bincang. Seterusnya kita akan, yang ni kita tak pergi pada expectation theory dengan expectation theory kita tak pergi. Tapi kita akan masuk kepada spot and forward interest rate. Boleh check out this one first supaya kita boleh habiskan bab ni dalam kuliah yang seterusnya. Okey, ada soalan? Doctor, I have a question for the midterm is next week Tuesday or Wednesday? Because as doctor say previously is only 1 hour right for the midterm. Itulah mula-mula kita nak buat 1 jam. Lepas tu Dr. Ben cakap baru ni kita ambil yang masa 2 jam. Nanti saya finalize balik kat you all lah hari Ahad Saya cuba finalize pada hari Ahad sama ada kita punya midterm tu akan dibuat pada hari Selasa ataupun hari Rabu. Okay, thank you, Okay. doctor. Okay. So ada soalan lain tak? On your project, I hope it's running. Kalau perlu meeting lagi, bagi tahu ya. Jadi kita boleh meeting. Saya kena tahu jugalah progress apa yang berlaku ni. Okay, so itu sahaja. Kalau tak ada soalan dah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you, Doctor. Thank you, Thank you, doctor. Doktor. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Sama.